Ayan mga kadol, finals, Pantra category mga kadol, mixed riders, together with Polotoy, Del Torino, Pijampong, Warren Biro, Rapi Spina, and John Paul Nibalisa mga kadol. 6 players and 8 laps for the finals, Pantra category. Go, let's go! Woo! Mga idol, magpakalilisan, ato na, bira-biray na, kapatay, adi na. Yan mga kadol, first laps, nanguna hiya po nito, ikanoy Rapi Spina, ikatuloy Warren Biro. Ani ka upati Del Torino. Bumalik man ni John Paul. Bumalik man ni John Paul. Dul. Ano mga kadol, second laps, still pa rin, Polotoy. Polotoy and Rapi Spina ikaduha. And Warren Biro ikatulo. Ikaw pat, Del Torino. Ani kalima, Pijampong. For the second lap, finals, Pantra mixed riders. John Paul, bumalik. For the third laps mga idol, still pa rin Polotoy nangunguna. Yan ay kaduha ay Gidaw, Rapi Spina. Rapi Spina, nakakitaw. Ikaduha na hikuan Warren Biro, ikatulo na Del Torino. And si Manay Rapi Spina, naparungan para third laps. At ito na. Nga na, Lipi Jampong, na ikaw pat. Magidaw, ang Rapi Spina. Ato. Standby Rapi Spina. Ada, ikaw pat na laps mga kadol. Polotoy nung una. Yan ay kaduha, Warren Biro. Na ikatulo, Del Torino. Ikaupat, Pijampong. Upat na lang ang player mga kadol. Aray na Rapi Spina nga ni John Paul Nibalisa. 5 laps mga idol, still pa rin una, Polotoy, Ronel Libatike. Ay kadua mga idol, Warren Biro. Katulo, nahabol pa kayo ni Juan, Rapi Spina. Ikatulo, Del Torino. Ikaw, papato ka lapsan ni Juan, Rapi ano? Over la pato. Oh, ito ya. Lumusot. Overrapi. 6 laps na mga kadol, 6 laps na. 10 laps na rin yung dala. 10 laps na, ano? 10 laps. Walo la. Ayan mga kadol, 6 laps na. Del Torino. Koray na liwat, Palyado good. Palyado. Ang kan Rapi Spina motor. White flag na mga idol, still pa rin ang una. Ronel Libatike alias Polotoy. Yan ay kaduha mga idol, Warren Biro. Ani katulo, Pijampong. Ay kaupat, Del Torino. Ayan mga kadol, one laps remain para final laps. Ang aton champion han Pantra category, Ronel Libatike alias Polotoy, and ikaduha, Warren Biro, second placer. Ayan.
Third placer mga kadol, Dear Torino. And fourth is Pijampong. Kaya mga kadol, tapos na natin finals sa Pantra Mixed Riders. Ayan. Nauna hi Pulutoy, kadua hi Warren Biro, ani katulo hi Dear Torino. Ayan. Ayos. Yo, shout out. Ilo sunod. Next category mga kadol finals is Open Beginners. Ayos.